Hi guys! Welcome to my vlog. Tignan nyo, vlogger as I said. Yan, kukuha pala kami ng blackberry. Yes! Yan, natin Yan, nalaman. sunod lang naman. Sige, wait lang. At inopen na pala namin. At ano, yan, sumama pa yan. Si Bonbon and Ariel. Okay. Sige rin. Come on. Bala ka mo dyan. Wait. Hawakan mo muna. Wait Kan mo. And kukuha tayo here. This. And this. And this. And this. Yan. Yan. Talagang antikin niya kami, pero Tagalog lang yung sinasabi ko sa inyo para maintindihan niyo. Yan. Dito yan namin bahay. At sa ano lang. Agoy! Napatay. Okay. Yan, okay na nga yan daw. Mariit nga lang. Sige, okay na yan. We're going home. Oh, it's wrong for my skin. Look good. Habang here. Good. No. Down. 3 times. Ikaw, ako. Oh, malinis na yan. Yan, dapat mo is naman ulit. Medyo mahigat. Tapon. Kasi may mga pinagawa sa gilid. Yan. Tignan natin gagawin. Hindi lang po magbago. Comment for part 2 na lang. Ay, wait for part 2. Ayan, pagtapos ko naman ito. Okay.